Dneska podvečer si dočítame niečo z Krishna knižky a Vraja Mandala Dham. How many of you can understand English? Kolik z vás môže porozumieť angličtine? A fair few. So otherwise we have Slovakian translation. Inak máme slovenský preklad. Does everybody know Vraja Mandala? Do we need to give some sheet or book or something? Poznáte všichni Vraja Mandala, alebo potrebujeme spevníky? Song. Anyone not know? Je niekto, kto nepozná? Vyhnete ruku. Okay. So everybody knows. Everyone knows. Good. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Baba Giri Varadhari 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 Yasodanandana Vraja Janarandana Yasodanandana Yasodanandana Vraja Janarandana Yasodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasodanandana Vraja Janarandana Yasodanandana Vraja Janarandana Yasodanandana Vraja Janarandana Yasodanandana
Yashodanandana Vraja Mandala Dham Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi, Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. Hare Krishna. I think one or two are very new to coming here. Ja myslím, že jeden nebo dva z vás sú tu veľmi noví, že prichádzajú. Your first time? Your first time here? No, I'm not here first time. I was here. You've been here before? Yes, because my daughter is here. So Your daughter's here. Who's your daughter? Okay. Now we have a nice connection. Thank you so much for coming. thank you. And we hope that we make you feel welcome and comfortable. Ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa cítiš veľmi príjemne a pohodlne. Does your mother need a chair or anything? You okay? You need a chair? Potrebuješ You stoličku? sure? Yes, I'm okay. Please, if you need anything, let us know. Když cokoliv budeš potrebovať, tak je nám vedieť. Well, Hare Krishna, what time do you want me to go on till? Jak dlouho chcete, abych vedl tú lekciu? Po 7 je Gourára. 7 p.m. is Gourára. Yes. 7 p.m. Okay, that's a long time. To je dlouhý čas. We can go on, but I mean, it's like My môžeme kľudne celú dobu. whether everyone else can go on is another thing. Po 7. Anyway, let's see. So I was thinking to talk this evening from a pastime of Krishna's in the Krishna book. Takže ja som premýšľal video, taký príbeh z Krishna knižky. Was the Krishna book, you have it in Czech or Slovak, isn't it? Máte Krishna knižku ve slovenčine nebo v češtine? The pastimes of Krishna. Príbehy o Krishnovom zábave. Some of them. Niektorí z tých zábav sú v Krishna knižce. The benefits of hearing the pastimes of Krishna. Ten prospech z naslúchania o zábavách o Krishnovi. Generally speaking, people in the world, they do things which they hope will benefit them. Všeobecne ľudia v tomhle svete oni ďalej nejaké veci, pretože dúfajú, že im z toho príde prospech. Probably in Slovakia, you probably have to have insurance. Do you have to have insurance here? Na Slovensku musíme mať poistenie. Is that right? In Czech also? Also. Maybe you have no choice, I don't know. But Že možná, že nemáme na výber, neviem, ako to tady chodí. the idea of insurance is it benefits you. Tá myšlenka toho poistenia je, že to prináši prospech. They have an insurance called life insurance. You have life insurance. Potom je taková ako životná poistka. Víte, co to znamená? Máte to niekde? It's an interesting statement. I don't know how it works here, but generally it's something which, when you die, To je taký zvláštny název, neviem, jak to chodí v tejto zemi, ale väčšinou to znamená, že když niekto umre, you know, your family or something gets some. tak tvoja rodina niečo dostane. But there's no insurance to stop death, is there? Ale tady není poistka na to, jak zastavit smrt. This insurance will secure you. You will never die. Takže tahle poistka They have ti insurance zajistí, like that? ktorá poistka ti zajistí, že nikdy neumreš. Is there such insurance?
we guarantee that with this insurance you'll never die. And if you do die, you can get your money back. Že my ti garantujeme, že už nikdy neumřeš. A pokud umřeš, tak my ti vrátíme peníze. True. There's no insurance against death, unfortunately. Tady neexistuje žádný pojištění proti smrti. But in one sense there is, but a spiritual insurance. V jednom smyslu tady je taková pojistka, je to duchovní pojistka. I'm just going to take these items off of here. So this evening we're going to, let's say, invest in a spiritual insurance. Takže pojďme se na to podívat, řekněme to tak, že pojďme investovat do duchovní pojištění. And if we take this policy, then there's no need for us to die. The body may die, but not the soul. A když si vezmeme tuhle zmlouvu, tak nemusíme umřít. I was just looking at some notes I have on this great text, Srimad Bhagavatam, which is the glorious. Koukal jsem na také svoje poznámky ohledně Srimad Bhagavatamu. Ten text Srimad Bhagavatam je velmi slavný. Description of personality of Godhead. Je to popis osobnosti božství. We all like to read something or hear something about persons who are very famous or somebody we like. My velmi rádi čítáme nebo nasloucháme o něčem, o nějaké osobnosti, která je velmi slavná nebo kterou máme rádi. Sometimes some knowledge, also we like to hear some knowledge. Někdy také rádi nasloucháme ohledně nějakého poznání. Some news. Nějaké zprávy. Everyone's always inquisitive to hear something. A jsme taky zvídaví něco poslouchat. But generally speaking, everybody is simply hearing about the material energy. Ale všeobecně povedaný, všichni nasloucháme nebo naslouchají všichni ohledně materiální energie. So this evening we're going to hear something about the spiritual energy. Ale tento podvečer my budeme naslouchat něco o duchovní energii. And the more you hear, the better insurance policy you get. A čím víc budeme naslouchat, tím lepší smlouvu pojišťovací dostaneme. This insurance policy is not, you don't have to pay euros, but you have to hear, attentive hearing. U tyhle pojišťovací smlouvy nemusíte platit eura, ale musíte naslouchat. Not bad. Huh? And it's open to everyone. A je to otvorené pre každého. Well, I won't get into it. Maybe later on we'll talk about it, if time allows. Different types of hearing. Možná později si budeme povídat o několika druzích nebo různých druzích naslouchání, keď zbyde čas. But we'll look at that a little bit later. So I'm going to go to the Srimad Bhagavatam. Takže jdeme na Srimad Bhagavatam. Chapter 14. Kento 10. kento, kapitola 14. Text 56 onwards. Text 56. This chapter of this great scripture is entitled Lord Brahma's Prayers to Lord Krishna. Ale kapitola je popsaná jako modlitby Pána Brahmy ku Krishnovi. Krishna appears in this world. Krishna se zjevuje v tomto světě. Well, let's go back a little bit. Why do we appear in this world? Opýtam se, prečo my se zjevujeme v tomto světě? Why have you appeared in this world? Proč jsme se tu zjevili? Because Mummy and Daddy got together. Protože máma a táta se dali dohromady. They did something, I don't know what it was, but someone or I appeared in this world. A nějakým způsobem jsme se tu nazjevili. Is that why you appeared? Je to tak, jak jsme se tu zjevili? For Krishna Prema?
že he appeared here for Krishna prema. He came here for Krishna. Riksharaj, he wants Krishna prema. Sort him out. Sort him out. I don't have. He doesn't have it. You came to the wrong place. We don't have it. I also don't have. I know. You come to the wrong shop. We don't have it either. Že prišiel si do špatného obchodu, my také nemáme tu Krishna premu. You have it? No. You have it? No. Who's got it? Who's got Krishna prema? No, what are we doing here? Tak co to potom We're wasting our time. Co tu děláme? Ztrácíme čas, keď ji nemáme. Yeah, that's kind of like another dimension. I was thinking of normally speaking, why does a person come to this world? Takže tohle taková další dimenze, já jsem to myslel tak jako všeobecně, obecně, proč osoba přichází do materiálního světa. Why do you go on holiday? What? Why do you go? You don't go on holiday. Why? Chceme si užívat. Because you want to enjoy. Enjoy. He wants to enjoy himself. Že proč chodíme na dovolenou, aby jsme si užívali. That's why he came to Zvolen. To enjoy himself. Proč jsme přišli sem do Zvolena, aby jsme si užívali sami sebe. Any other reason you might come? When we say this material, we don't mean necessarily Zvolen or Slovakia or this, but the material energy. Why are we here in the first place? Když se ptám na to, proč jsme jako přišli sem, tím nemyslím zrovna přímo jako Zvolen, ale celkově tu materiální energii, proč jsme jako přišli. As Riksharaj Prabhu says, we want to enjoy ourselves. We're looking for pleasure. Tak jako Riksharaj Prabhu povedal, jsme se sem přišli užívat. My hledáme ten požitek. And then when we get in more detail of why particularly this particular place, this particular body, etc. There's another reason, isn't there? A potom tady jsou ještě další detaily toho, proč zrovna tohle konkrétní tělo a tohle konkrétní místo. Proč it's not just a material chance combination of chemicals. It's not just only, but it is really, because we desire or we want to enjoy. But there's another reason why you've got this body or this mind and so on. To není jenom tak, že se ty materiální prvky nějak prostě namixují. You have a different one. Your body is different. Everyone's body is different. Everyone's mind is different. Na základě máme různé mysli, každý máme jiné tělo. What else is there? Why is your body different? Proč jsou naše těla různé? Otázka. Why are you enjoying and suffering? Proč si užíváme a proč trpíme? I enjoy something, but that makes you suffer. Why? Já si něco užívám, ale tobě to způsobí utrpení. Proč? Excuse me? Sorry. Because we are envious of Krishna. Well, that's a root. That's the root. That's your desire To je kořen. to enjoy. That's the real answer. But then there's answers, secondary answers. Why there's so many differences. To je ta pravá odpověď, ale ještě povězte nějaké druhotné odpovědi, různé druhy. Nějaká karma. Karma. We all have different karmas, Ano, my všichni máme různou karmu. which result in different bodies, minds, subtle growths. Jen se vlastně projevuje v různých tělách, různou myslí. And why does Krishna come? Does he come because he wants to enjoy? A proč Krishna přichází sem? On si chce užívat? He also comes to this world in different forms. On přichází i v různých podobách. Why does he come? Proč přichází? Zničiť bezbožných a pomôcť zbožným. To destroy miscreants and to help religious people. Yes, that's what he says to Arjuna, isn't it? To je to, co povedal Arjuna, je to tak? Some of you have Bhagavad Gita, you've read it. Někdo, kdo jste už četl Bhagavad Gita? Somebody else besides Riksharaj. That's another verse.
That's the next one. Same principle. Which verse? Který to je verš? Ten předtím. There's two verses. Let's get both of them. That's the Jsou tam second dva verse verše, that you quoted. ale One nevíš, before that. One before it. Yada, yada. Dharmasya. Yada, yada, hidamasya. Yada, yada, hidamasya. Yada, yada, hidamasya. Yada, yada, hidamasya. Like a stuck, the needle stuck. Ah, yeah, the needle moved. Tatmanam Shrijam Yaham. Whenever there is a decline in religion Kdykoliv je pokles náboženství and a rise of irreligion, a vzestup bezbožnosti, Krishna appears in this world Krishna se zjeví v tomto světě. to establish the religious principles. Ustanovit náboženské principy. This is one of his reasons. To je jeden z důvodů. But there are other reasons, and that was mentioned briefly. You mentioned it, and you mentioned this Paritranaya Sadhunam. Tady je víc důvodů, například ten to taky zmíněný lekce. Paritranaya Sadhunam. Vináša Chadushkritam. Well, what was the first line? Paritranaya Sadhunam. For what reason? Aby som oslobodil zbožných. To deliver the religious. Yeah, the sadhus. Now that means Sadhuvi. the saintly, the To devotees. znamená zbožné That oddané. means that can mean two things. One, literally, you can take it literally to actually deliver them. But it really means to enliven them for their pleasure. Můžete to vzít doslova, že jako doslova je vysvobodí, ale taky se to dá vzít tak, že enlighten. Poteší. Hej, že jich potěší. So, you know, it's like even in ordinary life, you know, when somebody comes home, say you love somebody and they're away, like your child, some of you have children when they're very young especially, isn't it? When the mum's away or the dad's away, then they come home, they become very excited, don't they? Stejně tak jako v běžném životě máme rodinu nebo děti a když máma nebo táta jsou pryč a potom když přijdou, tak ty děti, oni jsou přirozeně velmi jako šťastní. Isn't it? We also saw last night when we came back from the program in Bratislava, we were staying in Sandini's house. Stejně jako včera večer, když jsme se vrátili z programu z Bratislavy, tak my jsme byli v domě Sandiny. And when we came in, how excited that even the dog. A když jsme se vrátili, Dog tak was ty byli velmi so nadšení. excited to see Sandini and us coming back. It was going crazy in excitement, so enlivened to see. So Když jsme přišli nazpátek, taky Sandiny, for the devotees, imagine. že ten pes byl velmi nadšený, velmi plně šťastný. So for the devotees, when they see, you could give him many examples, but we all know how excited it is, how enlivened you are, enthused you are. Takže my můžeme dát mnoho příkladů od daných, kteří jsou velmi nadšení, když... So, and then, Vinashaya Chadushkitam, what is that? Vináša Chadushkritam, co to znamená? Duskritas, who are the Duskritas? Kdo jsou duskritové? Not mosquitoes, Duskritas. Moskyt, They're also a little bit Duskrita, Ono to je tak trošku podobný. but who are the Duskritas? Kdo jsou duskritové? Excuse me? Rakshasas and criminals. Rakshasas and criminals, okay, pretty specific there. But the non-devotees, it could be a little broader than that also. Můžou být takový specifický, že všeobecně jsou to neoddaní. But especially those who were envious, or those who were, as you say, rakshasas, those who were really demoniac. A speciálně ti, kteří jsou velmi závistiví, takoví, kteří jsou So až démonický. Vinasha, to destroy or to remove.
Vynáša znamená zničiť alebo je odstraniť. And that may also mean, ideally it means to change the mentality. A ideálne to znamená zmeniť ich mentalitu. It may resort in having to, in some cases we see in Krishna's pastimes, a transcendental pastime goes on where Krishna actually kills the demoniac. Niekdy vidíme v tých zábavách, transcendentálnych zábavách Pána, že niekdy tie démony skutečne zabije. But in our life, in our mission is to try to change the demonic mentality. Ale v našom živote to více znamená zmeniť našu mentalitu, našu démonskú mentalitu zmeniť. To establish religious principles. In this way Krishna appears millennium, age after age. Ustanoviť náboženské princípy a týmhle spôsobom Krishna sa zjevuje milenium za milenium. So we're going to now hear something about how Krishna, let's say, at least enlivens the devotees. A teraz si poslechneme niečo o tom, ako Krishna poteší své oddané. And kills the demonic mentality. A zabije tú démonskú mentalitu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So Lord Brahma, the representative of Krishna, whose role it is to intelligently create the universe. Takže pán Brahma tu... That was quick. No, he praised Krishna. Yeah, after Lord Brahma has offered his prayers to Krishna, Takže potom, co pán Brahma ponúkne svoje modlitby pánu Krishnovi, and Lord Brahma is of course the representative of Krishna, who intelligently creates the universe on behalf of Krishna. takže pán Brahma, on je zástupce pána Krishneho, ktorý veľmi inteligentne tvorí tento svet. And at the end of his prayers, which were prayers of great significance, very important prayers, A na konci týchto modlitbek, ktoré byli veľmi dôležité, full of knowledge, ktoré sú plné poznání, full of humility, plné pokory, and at the end of those prayers there's some verses spoken by Sukadeva a na Goswami, konci týchto modlitbek je pár veršů, ktoré je vyslovený Šukadevom Goswami, who is reciting the Srimad Bhagavatam, ktorý recituje Srimad Bhagavatam. or let's say he is telling the wonderful pastimes of Krishna On vypráví tieto úžasné zábavy pána Krišny, when Krishna appears in this world. když sa Krišna zjevuje v tomto svete. So I'm going to read some of these. I don't know, either you may have the access to the check. Nebudeme číst, takže ja som... 10th Canto, Chapter 14, Text 56 onwards. So he says to, if you've got access there, take a few minutes. I'll read the English verse, and then by then you may have found it. There is you could say a prerequisite for fully digesting the pastimes of Krishna, the subject of Krishna consciousness. Takže je to takový úvod do toho, aby sme byli schopní plne stráviť ty Krishnové zábavy. Even when we want to digest ordinary food, there may be some prerequisite required. Dokonce, když chceme stráviť také běžné jedlo, tak potrebujeme nejaké akoby predkrm. Some people they can't digest because of some sickness. Niektoré lidi oni nedokážu stráviť, pretože sú chorí. You have to be in a fit state in order to
digest certain food. Takže musíme být zdraví, aby jsme byli schopni strávit určité druhy To potravy. digest Krishna Katha, there is also, Krishna Katha means topics about Krishna. There is a certain prerequisite or preparation, we could say. Takže stejně tak, když máme strávit nějaké jako tyto vyprávění o Krišnovi, tak potřebujeme nějak predběžné pochopení. And even when you go to college or school, if we want to digest the topics spoken by the teacher, Dokonce, když jdeme na nějakou třeba vysokou školu, tak aby jsme byli schopni vstřebat to, co nám ten učitel jako učí. there's a requirement of the student. Tak tady jsou určité požadavky na toho studenta. The student has to, he has to be awake for one thing. Takže ten student must be awake. Wake up. Wake up. Yeah, on musí, Wake up. v řadě musí být probuzený, nesmí For spát. sleeping. The student has to be awake. Takže ten student If musí you're být probuzený. sleeping, you won't hear much. Když bude spát, tak to moc nepochopí. Because you have to be alive as well. Stejně tak musí být naživu. Dead body doesn't hear much. Mrtvé tělo toho moc neuslyší, You have to be awake. takže musí se probudit. And the more you're hearing from the teacher, submissive hearing, Takže pokorné naslouchání od učitele, the more chance the subject will, be digested. takže potom bude schopný víc toho vstřebat. And we have to be focused. Taky musí být Not soustředěný. the mind wandering all over the place Nemůže ta mysl prostě probíhat z jednoho místa na druhé. and not challenging the teacher, but Nemůže toho učitele vyzývat. hearing submissively. Musí být pokorný. So, like that, there are prerequisites for hearing spiritual knowledge. Takže rovnako toto jsou požadavky na to, aby jsme mohli naslouchat duchovním záležitostem. So these are some of the valuable prerequisites for Takže to jsou některé z těch prvotních požadavků, relishing the topic of Krishna consciousness. aby jsme to mohli vychutnávat, vychutnávat ty zábavy o Krišnovi. So he says in English, and then you have it there? You have it? No, I don't have. Máme ve slovenštině nebo v češtině 10. kanto 14. 10, kapitolu. 14, 56. Já tu mám iba 13. už přeloženou, 14. už v angličtině. We ended up where Srila Prabhupada ended up. Oh, you ended up Yes. on text 13, on chapter 13. But Rikshraj may have 14 here. To je 14. There you go, whoa. Good. Yeah, there we go. He quickly translated it in the last 5 minutes. Že si to preložil za posledních 5 Typed it in. Those in this world who understand Lord Krishna as he is, see all things, whether stationary or moving, as manifest forms of the Supreme Personality of Godhead. Read. Ty v tomto světě, kdo znají Pána Krišnu takového, jaký je, vidí všechny tvory, nehybné i pohyblivé, jako projevené podoby nejvyšší osobnosti božství. And this is a very wonderful, let's say, statement, because the essential feature of Krishna consciousness is contained in this sentence. Tohle je velmi úžasné prohlášení, protože celá ta esence Krišnavědomí je popsaná v této větě. It's not necessarily something, transcendental exactly, but it is the transcendental view. Toto samo o sobě není úplně transcendentálné, ale je to transcendentální pohled. You're seeing everything around you, even that music, everything, even the mobile, everything, the trees, the birds, people who are inimical, everything, one is seeing Krishna in everything. Takže když všechno, co okolo sebe vidíme, i tento zvuk, i tenhle ten mobil,
stromy, ptáky, úplne všechno, když to vidíme jako projev Krishny. And this is a realization. A to je realizace. What is that realization? It's a change of perception. Co je to za realizaci? Je to změna vnímání. Generally, people in the material world, they think that by changing the world, then things can be improved. Všeobecně lidi, oni vnímají ten svět tak, že když změní ten svět, tak potom jako to bude lepší. Change the policy, změníme zákony, change the government, změníme vládu, change your partner maybe, změnit partnera možná, change your work, change your place of living. Změníme práci, změníme místo, kde bydlíme. But this doesn't really solve any problem at all. Ale to ve skutečnosti nevyřeší ty problémy vůbec. It may adjust it from this side to that, but No to může tak přehodit z té levé strany na pravou stranu. To závaží z té levého ramena na pravé. Here the real solution is a change of the way we see it, not what we see. Ale tady je skutečný řešení, ne jak to změnit, ale jak změnit, jak to vidíme. And this is the effect of the practice of devotional service. Should be a change, not in the world around us, but rather how we see the world. Tohle je efekt praktikování Krishna vědomí, že ne jak změnit svět, ale jak změnit to, jak my vnímáme ten svět. Instead of seeing it through the lens or the vision, which are air-conditioned perception, instead of seeing it like that and judging everything like that, one who's actually advancing Krishna consciousness sees everything in relationship with Krishna. Protože my máme nějakou vizi, jakým způsobem vnímáme ten svět skrz nějaký ty čočky, ale když pokročíme v Krishna vědomí, tak my změníme tu vizi, jako ty věci vnímáme. No matter what happens, what we perceive as pleasant or unpleasant, ať už se stane cokoliv, co my vnímáme, jestli je to příjemné nebo nepříjemné, sees it in relationship with Krishna. Jako měli bychom to vidět ve vztahu ke Krishnovi. So that is what is being said here. Takže to je to, co tento verš tady nám hovorí. That one who has this vision sees Krishna's hand working in everything. Takže tady je ta vize toho, že Krishnova ruka pracuje všude. So he sees nothing separate from Krishna. Nic není oddělené od Krishny. Of course, the conditioned soul sees everything separate from Krishna. Samozřejmě podmíněná duše, ona vidí všechno oddělené od Krishny. But that's due to an imperfect perception or vision. Ale to je kvůli nedokonalé té vizi. And what it means is very, very simple. A simple example we hear again and again, but if your eye is diseased or if your spectacles are tinted a particular color, you see things differently. Takže to je takový příklad, který se stále opakuje dokola, že pokud máme poškozené oko nebo třeba tu čočku, tak potom nějakou farbu vidíme jinak, než ve skutečnosti je. If the water is very muddy, you can't see much. No, nebo například další příklad, když voda je velmi zakalená takovým tím bahnem, tak moc nemůžeme vidět. Would you like a chair? No, I'm all right. You sure? So no, sometimes the body is uncomfortable. Někdy naše tělo už se stane také nepohodlné. We can't tolerate it any longer. A už to nedokážeme dlouho So tolerovat. don't be shy if you need a chair. Takže se nesteď, pokud potřebuješ židli. But when you clean the water, Ale když tu vodu vyčistíme, you can see what's in the water. You can see everything clearly. tak můžeme v té vodě vidět všechno velmi pěkně, čistě. When the glass lenses are cleaned, then things become clear. You can Ne see. tak jako na brýlích, když ty čočky očistíme, tak najednou můžeme velmi čistě přímo vidět. That which is seen remains the same. It's just we remain the same. That which we see remains the same,
is the means of seeing which need to be purified. My se nezměníme, to, na co se díváme, se taky nezměníme, ale to, co se změní, je ten náš úhel pohledu. So that's Krishna conscious. That's what it means by the famous verses, Lord Chaitanya Cheto Darpana Marjana. A to je Krishna vědomí. To je ten slavný verš, který známe. Cleanses the heart of all the dirt. Vyčistíme srdce od veškeré špíny. And then one can see Krishna's presence in everything. Můžeme vidět Krishnovu přítomnost ve všem. It's a form of the personality of Godhead. Nejenom tu formu nejvyšší osobnosti božství. How he is working in everything, even the material energy. Ale it's all coming from him. Uvidíme všetko, jak tahle materiální energie funguje, jak pracuje, protože všetko přichází od něj. And then Sukadeva goes on, the last second part of the verse. A potom such enlightened persons recognize no reality apart from the Supreme Lord Krishna. Tyto osvícené osoby neuznávají žádnou realitu oddělenou od nejvyššího Pána Krishny. We won't have time to read the purport, but one thing Prabhupada does mention here in the purport. Máme čas přečítat si význam, jednu věc, kterou to Prabhupada zmiňuje. Because everything comes from Krishna. In one sense, everything's an expansion of Krishna. You may not find, just translate what I'm paraphrasing anyway. You won't find it. Just be. Nic nemůže být přitažlivé, aniž by to bylo expanzí Krishny. And because we see in this world attraction, we're attracted to it. Když vidíme v tomhle světě něco, co nás přitahuje, no my jsme k tomu přitahování. And the reason we're attracted is because it is an expansion of Krishna. A to, proč jsme k tomu přitahovaní, důvodem je to, že to je expanze Krishny. Prabhupada describes how the active principle, it's not Prabhupada directly, actually it's Prabhupada's disciples, but the active principle in everything is actually Krishna. A tady Prabhupadovi žáci vysvětlují, jak ten aktivní princip v tomhle světě, že to vlastně je Krishna. If we can remember this and try to see Krishna in everything, takže když si tohle budeme pamatovat, tak uvidíme Krishnu úplně ve všem. Whether you're at work, whether you're at school, whether you're at home, whether you're on the street, whatever, healthy or unhealthy body, whatever, but to see it in relationship with Krishna, then we're safe, we're protected. Ať už jsme v práci, nebo ve škole, nebo na ulici, ať už máme zdravé tělo, nebo nemocné tělo, tak jak náhle to neustále uvidíme ve vztahu Krishnovi, tak budeme v bezpečí, budeme. Because the devotee sees the material energy which we see now as the manifest form of nature. Takže oddaný, on vidí, tak jak vidíme tuhle tu hmotnou energii, tak to vidíme jako manifestaci přírody. Material nature, Maya Dikshena Prakriti Sute Sachacham, comes from Krishna. A materiální příroda, ona přichází od Krishnu. So there's really nothing separate from Krishna. Takže tady v skutku nie je nič, co by bylo od Krishny oddělené. It's only due to our imperfect vision that we see things separate. Takže to je jenom kvůli naší nedokonalý vizi to, že vidíme něco oddělené od Krishny. And then in text 58, Sukadeva Goswami says, 58. Tak potom verš 58, Sukadeva Goswami hovorí: For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation, and is famous as Marari, the enemy of the Mura demon, the ocean of material world is like the water contained in a calf's hoof print. Their goal is Parampadam, Vaikuntha, the place where there are no material miseries, not the place where there is danger at every step. To je takový slavný verš. Pro toho, kdo se uchýlil na loď v podobě lotosových nohou Pána, jenž je útočištěm vesmírného projevu a je známý pod jménem Murari, nepřítel démona Muri,
Je oceán hmotného světa jako voda v otisku kopítka telete. Jeho cílem je Parampadam neboli Vajkunta, tedy místo, kde neexistuje hmotné utrpení. Nikoli místo, kde hrozí nebezpečí na každém kroku. This is a very famous verse. Toto je velmi slavný verš. And Prabhupada liked this verse very much. Prabhupada tento verš měl velmi rád. Masitiye padapalabablavam hatpadam punya yashomare bhavam bodhe vatsapadam param param dam yad vipadam nitesham. Prabhupada would sing it really loud, very quickly. Padam yad vipadam nitesham. At every step there is danger in this world. Prabhupada tento verš zpíval velmi nahlas a velmi rychle. Na každém kroku je v tomhle světě nebezpečenstvo. But one who sees it in relation with Krishna, there is no danger. Ale ten, kdo tento svět vidí ve vztahu ke Krishnovi, tak pro ně tady není nebezpečí. It's just like, are you scared when you see a little puddle in the street? Suddenly Puddle. a puddle, little bit of, maybe it's been raining, there's a little puddle of water in the street. Bojíte se, když jdete po ulici a vidíte takovou malou kaluž na chodníčku? It's possible to drown in it, but it's very difficult. Je to možné se aj v takové kalužce utopit, ale je to velmi těžké se tam utopit. But if you fall into the middle of the ocean, it's pretty scary, isn't it? Ale když spadneme do prostřed oceánu, tak to je velmi hrůzostrašné. Not much hope of survival there. To je, tam se pravděpodobně I'll tell you a funny story. As far as I know, it's true. I mean, I was told this long time ago. Don't see why it wouldn't be. Někdo mi povedal takový zajímavý příběh, nevím, jestli je to pravda, ale už je to hodně dávno. It was, you all heard, I saw advertised in Bratislava today, the Titanic, as it reminded me. Já jsem teďka jsem v Bratislavě viděl reklamu na Titanic. You heard of the Titanic? Slyšeli jste o Titanicu? Amazing, huh? Famous boat. Slavná loď, že? Infallible boat. Je to nezničitelná, nepotopitelná. It's crazy. This massive ocean liner. They thought could not be sunk. Obrovská loď, která proletí oceánem a nemůže být potopena. It left Southampton in England. A Port potom of Southampton. to bylo v Anglii. On its first voyage, very first voyage, there were 3,000 people or something on board. A hned na své první cestě tam bylo 3,000 osob. And its first voyage, it hit an iceberg somewhere south of Greenland. A hned Bang! na své první And cestě it ripped it to pieces and the thing sunk in the middle of the ocean. narazila do ledovce a potopila se uprostřed oceánu. Horrible as it sounds, but thousands of people died. Zní to hrozně, 1000 lidí tam umřelo. They drowned. I mean, a few people survived. Jo, pár lidí přežilo. Different methods and different boats they managed to get onto to survive. Podařilo se na nějaký lodi zachránit. One of those men, he went to the boat was on near America, so they took them to America. A jeden z nich, on se dostal do And Ameriky. then shortly after that, he was walking in the street in New York or somewhere. A za nějaký čas krátce potom on šel po ulici v New Yorku. It was a very rainy day. Den, kdy velmi pršelo. There were puddles. A tam byly takový ty kaluže And na he tom slipped. chodníku. He slipped. A on se po té kaluži šmiknul. He survived the Titanic. He didn't drown. On But he přežil slipped. Titanic. And he fell head first into the puddle and went unconscious. On přežil Titanic, ale on se sklouznul na malý kaluži a dostal se do bezvědomí. The water was only that deep, but his nose was under the water and he drowned. A on se šmiknul a on tam bylo jenom pár centimetrů vody, ale ono se mu to dostalo do nosu a on se utopil v té kaluži. It was his time to drown. Can't escape it, but that's an unusual event. Takže to přišel jeho čas, to takový zvláštní příběh. Take shelter of Krishna. No, there's no more fear, no more danger in this world. It's there, but you don't have to suffer from it. Přijmeme útočiště Krishny, už tam už nebude více nebezpečí. Ano, bude tam utrpení, ale my to nemusíme prožívat. And we'll go on a little bit to text number 60. Takže teraz jsme trošku dělají.
verš číslo 60. Any person who hears or chants these pastimes of, I presume, of Lord Murari, these pastimes which Lord Murari performed with his coward friends, including the killing of Aghasura, the taking of lunch on the forest grass, the Lord's manifestation of transcendental forms, and the wonderful prayers offered by Lord Brahma, is sure to achieve all of his spiritual desires. Každému, kdo naslouchá o těchto zábavách pána Murariho, který se věnoval se svým přáteli pasáčky, o zabití Aghasury, o bědě na lesním palouku, o tom, jak pán projevil transcendentální podoby a o úžasných modlitbách, které přednesl pán Brahma, nebo kdo o nich sám vypráví, se nepochybně splní všechny duchovní touhy. And in the commentary on this verse, Srila Sanatana Goswami says, even one who is only inclined to hear and chant the pastimes of Lord Krishna will achieve spiritual perfection. Význam. Podle Sri Sanatana Goswami dokonce i ten, kdo má jen zájem naslouchat o zábavách pána Krishny a vyprávět o nich, dosáhne duchovní dokonalosti. Just that inclination to hear and chant. We may not understand. We may not be so advanced, but just that inclination to hear and chant. Už jenom ta samotná touha nebo ten záujem o tom naslouchat, dokonce my ani nemusíme být tak pokročilí, že dokonce tomu ani nemusíme rozumět, ale už jenom, že máme záujem o tom naslouchat. They may not even be able to do it enough. They may not have the time to hear and chant enough. Dokonce někdy nemůžeme mít ani dostatek času na to, aby jsme naslouchali. But they want to. Ale they would like to. Ty, co jenom to, už jenom, že to... But they're busy in service. Některé osoby to jenom chcou, ale jsou třeba jako plně zaměstnaní nějakou službou. But just by that desire to hear and chant, they'll achieve perfection. Ale už jenom tou samotnou touhou my dosáhneme dokonalosti. And that at every moment, of course, they'll take the opportunity to hear and chant about Krishna. Ale samozřejmě tyto osoby každou příležitost okamžitě využijou k tomu, aby naslouchali a mluvili o Krishnovi. So in this way, we'll finish that chapter. Now I'm going to read from the Krishna book. Perhaps you have this in Slovakian. But before we go on, does anyone have any questions? Předtím, než pokročím do Krishna knížky, má někdo nějakou otázku? I have one. Where is that? I can't see. Just a minute. I would like to know. Prema, how can we get Krishna Prema? Yeah, this one. Moje otázka je, Where can I buy it? jak Where dostat can you Krishna buy it? Prema? Kde ji můžu Who wants koupit? to buy it? How much do you got? How much money you got? Kolik máš peněz? Huh? No, but no. My question is like, how we express our love towards Krishna? Or How do you express your love before Krishna? Jak projevíme naši lásku ke Krishnovi? To je Your otázka. love to Krishna? No, but when it comes, then I have to. Yeah, you want to know how to express your love. You have a lot of love? No. You don't When it have. will come, then I will express. Pretty hard to express it if you don't have it. Ano, ale jestli máš tu lásku, ale So what we do, jak to můžeme projevit, keď ji nemáme? yeah, we can. We accept that we don't have love, pure love at least for Krishna. Takže prvně my akceptujeme, So že as you nemáme say, when it comes, čistou so lásku. Že nemáme how will čistou it lásku. come? They have, not now maybe, but previously, especially in Bengal, the system of marriage was quite different to what it is today. Například my musíme nejdřív pochopit, že my nemáme tu čistou lásku. Například v Bengálsku, co se týkalo svadeb, tak tam byl trošku jiný systém, než máme dneska. Perhaps in Slovakia it was a little bit like this also. It was a little bit like this in England. The parents used to arrange the children's marriages. Na Slovensku to taky tak dřív trošku bylo i v Anglii, že rodiče zaranžovali svatbu. Now it's not much the case, but still in India, some countries in Asia or other places it may be.
V dnešní době už to moc není, ale i v Indii a stále někde v azijských zemích to tak ještě trošku funguje. But this was considered to be horrible by the British when they went to India. A to bylo považované, jako když potom přišli třeba ty Britové do Anglie, tak to považovali za něco hrozného. Oftentimes the boy would be like, 12, 13 years old when he got married. Někdy tomu chlapci bylo 13? 12, 13, 14. Tomu chlapci bylo okolo 14-15 roků. And the girl would be like 5 years old. A ty holce bylo tak nějakých What did they know? They know nothing. 5-6 rokov. Co oni mohli vědět o nějaké svatbě? But it was all done very carefully by astrology and palmistry and tenancies. Všechno to bylo aranžované. A matchmaker who watches their natures, everything. Velmi důkladně na základě astrologie, pozorování, jak se ty dva chovají, jaký mají přirozenosti. The girl didn't have any love for her so-called husband. A ta holka, ona neměla žádnou lásku pro toho svého takzvaného manžela. Years, they would not live together, but over many years, from time to time, she would serve her future husband. Oni spolu nežili, ale rok za rokem ona postupně sloužila svýmu budoucímu manželovi. And when she reached puberty, she would then live with her husband. A až potom, když dozrála do puberty, tak potom teprve začala žít se svým manželem. By which manželem. time she'd been meditating on him, serving him, focused on him. A v té době ona už byla jako meditovala nad svým manželem, sloužila mu a soustředila se na něj. She wouldn't think of any other man at all, only the husband. A už nemyslela a nesoustředila se na žádného jiného muže než svého manžela. So though we may not reach maturity or reach the stage of actually loving God, we're working towards that. Takže předtím, než my dospějeme do toho stavu, že skutečně budeme milovat Boha, tak my se takto připravujeme. We're serving those who have love for Krishna. My sloužíme těm, kteří mají už lásku pro Krishnu. We're taking guidance how to act in order to awaken that love of God. My přijímáme vedení, jakým způsobem máme sloužit, jakým způsobem máme vyvinout tu lásku. Nityasiddha, Krishna prema sadhikavanai shravanada shuddhati koli udaya. That love of Krishna is in the heart. Takže ta láska ke Krishnovi je v srdci. Dormant. Ona tam je tak jako covered. Zakrytá, neprojevená, schovaná. It's not something you get from outside. It's already there. It has to be uncovered. Toto není, že se to dá nějak získat zvenku. Ono už to tam je venku, teda vnitř, ale je to zakryté. Like a valuable jewel which is hidden somewhere in the earth. Stejně tak jako vzácný drahokam, který je schovaný v zemi. Dig it out. You have to dig it out. A když my ho musíme vykopat. Similarly, love for God is there in the inner consciousness of all living beings. Takže stejně tak tato láska k Bohu, ona je v každé té živé bytosti. And if we want it, then we have to express our eagerness to obtain it. A pokud ji chceme, tak my musíme projevit úsilí, tu touhu, že ji chceme. So there's two things. One, submissive. Krishna explains in the Bhagavad Gita that we have to submissively follow the instructions of a pure devotee. Takže jedna z věcí je, že my musíme pokorně následovat pokyny čistého oddaného. We have to be very lulyam, we have to be very intense desire to achieve it. My musíme mít velmi silnou, intenzivní touhu získat tu lásku. Mm-hmm. So this is how you could say, the details are another thing, but in terms of our consciousness, how we practically can express at least our desire to obtain it. Takže to je tak všeobecně, potom tam jsou mnoho dalších detailů, ale aspoň takhle, jak my můžeme získat nebo přijít. So by engaging in service, this is how we express it, by trying to show our gratitude, our indebtedness to the pure devotee of the Lord. Takže se zaměstnáme ve službě a zároveň projevíme vděčnost Pánu. By putting aside all of our self-centered agendas and
trying to assist the pure devotee in spreading Krishna consciousness to others. Já dám stranou všechny svoje vlastní osobní agendy a usilujem o to asistovat čistému oddanému v rozšiřování. Learn how to do things the way that Krishna will be pleased. Takže rozšiřování jako Krishna vědomí a how the things appear. Learn how to do things in the way Krishna will be pleased. A naučit se, jak ty věci dělat tak, jak Krishnovi jsou drahé. And cultivate thoughts favorable to Krishna. A kultivovat myšlenky, které jsou přijaznivé pro Krishnu. Give up speculation. Zdát se spekulací. Take direction from Guru Shastra Sadhu. A přijmout pokyny, vedení od Gurua, Sadhuva a Shastry. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, you can ask later if there's time. We're reading now chapter 15 of the Krishna book. So if you have your copy in Slovak or Czech or whatever, I have. you may have, you can read. This Krishna book is so nice. Ale Krishna knížka je tak krásná. Prabhupada himself used to read the Krishna book. Prabhupada čítal Krishna knížku. He wrote the book. Napsal aj knížku. A ji napsal a ji čítal. Yet he would relish, almost every day he would read his own Krishna book. Prabhupada ji veľmi vychutnával. V podstate skoro každý den ji čítal. How many of you have read the entire Krishna book? Kolik z vás četlo celou Krishna knížku? Not so many. How many of you have not got the Krishna book? Kolik z vás nemá vůbec Krishna knížku? Don't be shy if you haven't got it. If you haven't got it. Anybody else? Nemusíte se stydět. You have Krishna book at home? No, I read mine. Pardon? No, I got it. You haven't got it yet. You have Krishna book? No? You're staying here, aren't you? You live here? Yeah, I live in temple. Yeah, so you have Krishna book here. But our friends here may live outside. You have Krishna book? Yes? So, I don't know if you have Krishna book available here. Jak byste máte k dispozici Krishna knížku The na first book I got was Krishna book. První knížku, kterou já jsem získal, byla Krishna knížka. I had a magazine before that, but book, Krishna book. Měl jsem předtím aj magazín, ale knížka byla Krishna They knížka. didn't have Bhagavad Gita at that time. V té době jsme neměli Bhagavad Gitu. So I got Krishna book. Já jsem získal Krishna knížku. Big book. Takovou velkou, to velká Much bigger velká. than now, but now it's smaller size. Dneska jsou také malé, ale my jsme měli Two volumes, ten right? výtlaček byl taký velikánský. It was so, like a magnetic attraction. Byla taká magnetická, pritahovalo to magneticky. I was working outside and I sometimes visit the temple, but I was reading this Krishna book every night. Já jsem pracoval mimo chrám, občas jsem navštěvoval chrám, ale tuhle Krishna knížku jsem četl každou noc. I didn't really understand it. You did understand? Not really. I mean, I was reading it. It was very attractive. I don't know, somehow or another I was reading. Já jsem to četl, bylo to velmi přitažlivé, ale moc jsem tomu nerozuměl. But just hearing about Krishna was so enlivening. Ale když jsem jenom počúval o Krishnovi, tak to bylo tak pozbuzující. I was alone working far from the temple. Já jsem byl sám, pracoval sám. So we're reading chapter 15, Takže čteme 15. kapitolu, called The Killing of Dhenukasura. která se jmenuje Zabití Dhenukásovi. And some of you have never heard of this.
But Denuka, what is Denuka? Niektorí z vás o tom neslyšeli, ale co je Dhenuka? What does Denuka mean? Co to Dhenuka znamená? Kind of donkey or a horse or something. It's like a horse or a donkey or I don't know. Yeah, Donkey. well, Donkey. the gross word in English is ass. Ass, okay. Like an ass. Takže In-on. v angličtině je to osel. Ass like demon. Now this demon, Oslodémon. he's assumed this form, but he's actually a really demonic individual. Tá podoba démona je v skutočnosti veľmi démonská individualita. And he's like all asses, he's very dull. Very dull. A tie osly, oni sú veľmi ako tupí. Hodne tupí. Ignorance, gross ignorance. He represents gross ignorance, you could say. Toto zviera predstavuje hrubou nevedomosť. He had this tendency, he was guarding this forest of what's called tao fruits. They're very nice, tasty fruits. Takže tam sledoval takú tendencii chrániť jeden les, kde byli tieto ovoce. He wouldn't let anyone eat them. A on nedovolil nikomu, aby to šťavnaté dobré ovoce ochutnal. He wouldn't even eat them himself. Dokonca ani on sám to ovoce neochutnal. It's a little like sour grapes or something. To je takové trošku ako kyselé hrozné. A miserly mentality, we could say. A tá jeho mentalita je taková ako... Very miserly. Misery znamená ako... Lakomec. You know this word miserly is. You've got a lot of money, but you don't use it. Že to je ako, když niekto má veľa peníze, ale nepoužije ich. Look at this. Oh my goodness. Krishna. 2 volumes? Yes. Okay. It comes in a set of 2 books. Beautiful. So I'm sure some of you would love to obtain these copies after the Viem, že talk niektorí z tonight. vás by milovali získať tyhle kopie týchto dvoch. We'll keep them somewhere here. S vaším podpisem. With your signature. Or if you want to. Když chcete, tak áno. You can get the signature of an ass or something. Môžeme tam dať podpis osla. I'm like an ass myself. Že ja sa tam podpíšem ako ten osel. What to do. That's why I like this chapter so much. Proto ja mám rád túhle kapitolu. So miserly, very ignorant, Veľmi lakomý, veľmi neviedomý. may work hard, but gets next to nothing for the work. On môže pracovať veľmi tvrdie, ale získa z tej práce nic So nezíska. let's go now into the forest, along with Krishna and his cowherd boyfriend. A takhle Krishna jde se svým priateľom do tohoto lesa. The pastime of the liberation of Agasura has taken place. Takže tam jde, že prichází to zábava toho osvobození. 1 year passed unknown to the cowherd boys. It like disappeared off the map. Takže on 1 year just like disappeared. They had no memory of this 1 year because Lord Brahma had stolen away the cows and the cowherd boys. teraz tej pasáci, im chybí v pamäti jeden celý rok, pretože Brahma je ukradol. So now the pastimes begin again. A teraz tá zábava sa znovu vrací. One of the wonderful things about, if you see boys and girls, maybe especially, can't speak much of girls, but the boys, when they're playing, they little boys, they do the same thing sometimes over and over again. A niekdy, když vidíme, jak si hrajú malí kluci nebo devčatka, speciálne kluci, tak oni stále dokola dokážu si hrať jednu a tú samú vec. And it seems like it's almost ever fresh, you know, they go into a tree and jump down, and they go up again and jump down. It's like
Že ono to vyzerá, že neustále je to pro ne svieži. Oni vylezú na strom, skočí dolu. They just run around and around, laughing and laughing. Znovu vylezú na strom, skočí, vylezú na strom, skočí, potom biehajú stále dokola, krúte tomu Simple snehu. things, they're having so much fun. A je to stále dokola tá istá vec a pritom z toho majú úžasnú radosť. So in the spiritual world also, Krishna's pastimes are unlimited pleasure. Tak stejne tak v duchovnom svete tieto Krishnové zábavy to poskytuje neomezenú blaženosť. They do the same one pastime and then completely not remember that it ever took place and do the same one again as if it never happened before. Oni zažijú nejakú zábavu a potom oni na to zabudnú a znovu tú zábavu budú urobiť a znovu, ako kdyby ešte nikdy predtým nerobili. So in this way, Sri Krishna, along with his elder brother Balaram, passed the childhood age known as Kumara and stepped into the age of Poganda from the 6th year up to the 10th. Have you got it? Týmto spôsobom trávili Šri Krishna a jeho starší brat Balarama detský viek, zvaný Kaumára, a pak vstoupili do věku Pauganda, který trvá od 6. do 10. roku. At that time, all the cowherd men conferred and agreed to give those boys who had passed their 5th year charge of the cows in the pasturing ground. V té době všichni pastevci po poradě došli k závěru, že chlapci starší 5 let dostanou na starost pasení krav. There's a big festival in India when young boys reach this age. This age is called first age Komara, and when they reach 5, at least in the cowherd communities, they are then given responsibility to look after the cows. 5-year-old boys, you see them even today in India sometimes. A v Indii dokonce ešte dnes môžeme vidieť, že v dedinách sú veľké festivaly, když deti dozrajú do 5 let a dostanú na starosti krávy. Oni sú malí, ale už dostanú na starosti krávy a je okolo toho veľký festival. Given charge of the cows, Krishna and Balaram traverse Vrindavan, purifying the land with their lotus footprints. Takto pověření péčí o krávy procházeli Krishna a Balarama křížem krážem Vrindávanem a očišťovali zemi otisky svých lotosových nohou. Accompanied by the cowherd boys and Balaram, Krishna brought forward the cows and played on his flute as he entered the forest of Vrindavan, which was full of flowers, vegetation and pasturing grass. Krishna v doprovodu pasáčku a Balarámy hnal krávy a hral na flétnu ve vrindávanských lesích, které byly plné květů, zeleně a pastvin. Just before I forget, has Ramanuj left already? Ještě předtím, než zabudnem, Ramanuja Prabhu, on už odešel? Yes. He's already gone, has he? Yes, he just went like now. He just left. Yeah, he must be tired. He's had a very busy weekend. How many of you were there for the Rath Yatra in Kolik z vás bylo na teatře v Bratislave? Some of you missed wonderful festival of Lord Jagannath. Úžasný festival s panem Jagannathem. Wonderful festival of ice cream. A úžasná zmrzlina. Ice cream from Poland. And then yesterday he had another festival. And tomorrow he has to work, so he's a very busy man. A včera byl další festival, takže He spends about 6 hours a day doing what we call archana, worshipping deities. Takže on stráví 6 hodin denně arčanou, to je to, co my hovoríme, uctívání božstev. By nature he's a pujari, he loves to worship Krishna in his beautiful forms. Svojí přirozeností je pujari, on miluje uctívat Krishnu v těchto krásných podobách. Let us now go back to Vrindavan Dham. Teraz se pojďme vrátit zpátky do Vraja Mandala Dhamu. The Vrindavan forest was as sanctified as the clear mind of a devotee and was full of bees, flowers and fruits.
Vrindavanský les byl posvěcený jako čistá mysl oddaného a plný včel, květů a ovoce. This is how Krishna appears. He's there already, but he appears, he manifests in the clean heart. Takže to je tak, jak se Krishna zjevuje. On se zjevuje v čistém srdci. How many of us have been to Vrindavan? Kolik z nás bylo v Vrindavanu? Quite a few. So we may go to Vrindavan, but do we see Krishna? Takže my můžeme jít do Vrindavanu, ale vidíme tam Krishna. Yes and no, you could say, isn't it? We don't see him in one sense manifested. My ho vidíme v jednom smyslu, nevidíme ho manifestovanýho. You can remember Krishna, you can hear about Krishna. Můžeme na něj vzpomínat, můžeme o něm slyšet. A lot more present there, you feel his presence more, but to actually see Krishna in full. Můžeme i více cítit tu Krishnovu přítomnost tam, ale vidět ho plně. Our hearts are not pure, they're not completely pure. Ale na to, aby jsme ho viděli plně, na to naše srdce není The Lord, the kompletně Dham, čisté. the spiritual realm will reveal itself to us as the heart becomes purified. Když naše srdce se stane čisté, až učistíme naše srdce, tak potom se nám Pán zjeví. There were chirping birds and clear water lakes, waters that could relieve one of all fatigue. Zpívali tam ptáci a jezírka s čistou vodou poskytovala úlevu od únavy. Isn't it beautiful when you hear the birds singing in the morning? Není to krásné, když ráno slyšíme zpívat ptáčky? Do you have that maybe here? I don't know. Taky máte tady. I live in the forest in New Mayapur in France. Já žiju v lese v Novém Mayapuru ve Francii. Little hut there. 5:30, but it depends what time of the year it is, of course. Já mám takovou maličkatou chatečku. 1 hour more or less before dawn, the birds begin. A tak hodinu před východem slunce ptáci začnou. And it gradually grows to a crescendo, like an orchestral. A potom to postupně So many birds all singing at once. Je víc a víc hlasů těch ptáků, až to je úplný orchestr. Greeting the arrival of the sun. A oni vítají příchod slunka. And it's very uplifting. A je to velmi povzbuzující. Sweet smelling breezes blew always, refreshing the mind and body. Neustále tam vál příjemně vonící vánek, který osvěžoval mysl i tělo. You know, when you get that nice, not a big wind, but a nice wind with sweet smell, how enlightening it is, isn't it? Když máme takový ten ne moc silný vítr, ale takový ten vánek, tak je to velmi příjemné. Krishna with his friends and Balaram. Just meditate on being there. Just imagine we're there with Krishna. Krishna and his friends and Balaram entered the forest and seeing the favorable situation, they desired to enjoy the atmosphere to the fullest extent. Meditujme nad tím. Krishna se svými přáteli a Balarámou vstoupil do lesa a když viděl, jak je tam krásně, z celého srdce se radoval z příjemné atmosféry. Krishna saw all the trees overloaded with fruits and fresh twigs, bending down to touch the ground, as if welcoming him by touching his lotus feet. Krishna viděl, jak se všechny stromy s čerstvými výhonky a obtěžkané ovocem sklánějí k zemi, jako by ho chtěli uvítat tím, že se dotknou jeho lotosových nohou. He was very much pleased by the behavior of the trees, the fruits and the flowers, and he began to smile, realizing their desires. Chování stromů, ovoce a květů ho velice potěšilo a usmíval se, neboť pochopil jejich touhy. What a beautiful example. Krásné. How trees, all the plants, the birds, everything was basically just serving, bowing down to Krishna, fulfilling Krishna's desires. Jako je to krásné, že všechny ty stromy, rostliny, květy,
oni se klanili Krishnovi a vyvíjeli tyto touhy. Great humility. They say generally trees which are full of fruits, their branches go down, they're humble like that. No, také stromy, oni jsou velmi pokorné. Vidíme například, když mají ty ovoce, tak ty stand up straight, very arrogant. Když mají to ovoce, tak ty větve se tak jako klanějí až k zemi. A když nemají ovoce, oni jsou tak nahoru, takový velmi arrogantní. Living entities who are humans who are actually endowed with good qualities, they're very humble. Ve skutečnosti lidské bytosti, které mají kvality, tak oni jsou, které jsou obtěžkaný kvalitami, tak oni jsou velmi pokorní. And Krishna then fulfills all the desires of those trees just by them seeing Krishna smile at them. They feel so happy. A potom Krishna naplnil všechny jejich touhy těchto stromů. A jenom tím, když viděli, jak se na ně usmívá, tak byli velmi šťastní. Krishna then spoke to his elder brother Balaram as follows. My dear brother, you are superior to all of us, and your lotus feet are worshipped by the demigods. Potom Krishna takto promluvil ke svému staršímu bratrovi Balaramovi. Milý bratře, si nám všem nadřízený a polobozy uctívají tvé lotosové nohy. Just see how these trees, full with fruits and flowers, have bent down to worship your lotus feet. Jen pohled, jak se tyto stromy plné ovoce a květů klaní, aby tvým lotosovým nohám vzdali úctu. It appears that they are trying to get out of the darkness that has obliged them to accept the form of trees. Zdá se, že se snaží dostat z temnoty, která je donutila přijmout podobu stromů. Actually, the trees born in the land of Vrindavan are not ordinary living entities. Stromy, které se narodí ve vrindavanské zemi, ve skutečnosti nejsou obyčejné živé bytosti. Having held the impersonal point of view in their past lives, they've been put into the stationary condition of life. But now they have the opportunity of seeing you in Vrindavan, and they are praying for further advancement in spiritual life through your personal association. Ve svých minulých životech zastávali neosobní názor a nyní byli umístěni do tohoto životního postavení bez možnosti pohybu. Zároveň však dostali příležitost vidět tě ve Vrindávanu a modlí se, aby prostřednictvím tvé osobní společnosti udělali další pokrok v duchovním životě. Somehow or other you could say these living entities, although they were impersonal, they were not believing in God. They got the good fortune somehow or other of a devotee or some unknowing service which they rendered, and that gave them the opportunity to take birth in Vrindavan. Takže takýmto způsobem živé bytosti, oni mají neosobní pohled a nemají neosobní pohled na život. Ale na základě toho, že potkali nějakého oddaného nebo udělali nějakou nevědomou oddanou službu, tak dostali možnost se narodit ve Vrindávanu. Because they were not actually devotees of Krishna, they impersonalists, they took birth as trees. Ale protože nebyli v skutku oddaní, tak se narodili jako stromy. But they had the great fortune of having the association of Krishna and his devotees. Ale aj tak dostali obrovskou příležitost, obrovský štěstí, že mohli mít společnost Krishny a jeho oddaných. Obviously their hearts had become softer and they were, you could say, repentant. Their feelings of animosity to Krishna, and now they were eligible to receive his mercy. Takže dostali tu příležitost, že předtím byli závistiví, ale už se očistili tak, že jejich srdce dokázalo přijmout pohled a společnost Krishny a jeho oddaných. Generally, it says, living entities in the mode of darkness obtain the bodies of trees. Všeobecně řečeno, když je živá bytost v kvalitě nevědomosti, tak získá tělo stromu. The impersonalist philosophers are in that darkness, but they eradicate it by taking full advantage of your presence.
Stejně tak tyto neosobní filozofové, oni jsou v kvalitě nevědomosti, ale tady získali příležitost mít osobní společnost. I think the drones, the bees that are buzzing all around you, must have been your devotees in their past lives. Myslím si, že včely, které kolem tebe krouží, musely být v minulých životech tvoji oddaní. They cannot leave your company because no one can be a better, more affectionate master than you. Nemohou tě opustit, protože není lepšího, laskavějšího pána než ty. You are the supreme and original personality of Godhead, and the drones are just trying to spread your glories by chanting at every moment. Jsi svrchovaná a původní osobnost božství a tyto včely se snaží neustálým opěvováním šířit tvoji slávu. I think some of them must be great sages, devotees of your lordship, and they are disguising themselves in the form of drones. Not the drones, these modern drones, these are different type of drones. But these are the bees. Takže to nejsou ty moderní drony, toto jsou včely. Because they are unable to give up your company even for a moment. Myslím, že některé z nich museli být velcí mudrci, tvoji oddaní, a nyní se vydávají za včely, neboť se ani na okamžik nedokáží vzdát tvoji společnosti. My dear brother, you are the supreme worshipable Godhead. Just see how the peacocks are dancing before you in great ecstasy. Můj milý bratře, jsi nejvyšší Bůh hodný uctívání, jen se podívej, jak před tebou pávy tancují ve velké extázi. The deer, whose behavior is just like that of the gopis, are welcoming you with the same affection. Jeleni, kteří se chovají jako gópy, tě vítají se stejnou náklonností. This is a beautiful, description which helps us to understand the nature of the spiritual world. Toto jsou úžasné, nádherné popisy, které se nám snaží přiblížit, jak to vyzerá v duchovním světě. Prime characteristic properties, at least from our perception, obviously the prime characteristic is love, but from our perception, the characteristic is in the spiritual realm, there is no envy. Tak Prabhupada nám vysvětluje, že ze všech těch popisů taková první charakteristika duchovního světa je, že tam nie je závist. Every living entity, no matter what form they may appear in, they all love Krishna. A všechny živé bytosti, ať už mají jakoukoliv formu, tak oni milují Krishnu. We practice this in this world. Takže my to praktikujeme už v tomhle světě. That's why a devotee sees all species of life as belonging to Krishna or expansions of him. Proto oddaný vidí všechny druhy živých bytostí v tomto světě, jakože patří ke Krishnovi. See Vidya, Vinaya, Sampane, Brahmani, Gavi, Hashtin, they see equal vision, all species of life. Oni je oddaně všechny ty druhy živých bytostí vidí rovnocenně. And the cuckoos who are residing in this forest are welcoming you with their joyful, sweet cries, because they consider that your appearance in their home is so auspicious. A kukačky hnízdící v tomto lese tě vítají radostným, líbezným kukáním, protože chápou, že tvůj příchod do jejich domova přináší štěstí. Even though they are trees and animals, these residents of Vrindavan are glorifying you. Tito obyvatelé Vrindávanu tě objevují, i když jsou to zvířata a stromy. They are prepared to welcome you to the best of their ability, as is the practice of great souls in receiving another great soul at home. Chtějí tě přivítat, jak nejlépe dovedou, jak je to u velkých duší obvyklé, když vítají jinou velkou duši ve svých domovech. As for the land, it is so pious and fortunate because the footprints of your lotus feet are marking its body. Co se týče zdejší země, je velice zbožná a požehnaná, neboť její tělo značí otisky tvých lotosových nohou. It is quite natural for these Vrindavan inhabitants to thus receive a great personality like you. Pro tyto obyvatele Vrindávanu je zcela přirozené, že takto vítají velkou osobnost, jako jsi ty. The herbs, creepers and plants are also so fortunate to touch your lotus feet. I byliny, liány a další rostliny mají to štěstí, že se mohou dotýkat tvých lotosových nohou.
And by your touching the twigs with your fingernails, these small plants are also made glorious. Tyto rostliny budú také slavné, neboť sa nechty na svých rukou dotýkáš jej výhonku. As for the hills and the rivers, they too are now glorious, because you are glancing at them. Stejne tak kopce a řeky sú nyní proslavené tým, že sa na ne díváš. Above all, where do we get to? We're going the wrong way. That's what's happening. Above all, the damsels of Vraj, the gopis, are the most glorious, because you embrace them with your strong arms, being attracted by their beauty. A to všechno nadevše, vražské dívky, gopy, jsou nejslavnější, protože tě přitahují svojí krásou a ty je objímáš svými silnými pažemi. In this way, Lord Krishna and Balaram began to enjoy the residence of Vrindavan to their full satisfaction as they herded the calves and cows on the bank of the Yamuna. Tímto způsobem se pán Krishna a Balarama, pasoucí telátka a krávy na březích řeky Jamuny, těšili z obyvatel Vrindavanu ke své plné spokojenosti. In some places, Krishna and Balaram were accompanied by their friends. Na některá místa je doprovázeli jejich přátelé. The boys were singing, imitating the humming sound of the drones, and the accompanying Krishna and Balaram, who were garlanded with forest flowers. Chlapci zpívali, napodobovali bzučení včel a drželi se blízko Krishna a Balarámy, kteří měli na krku girlandy z lesních While květů. walking, the boys sometimes imitated the quacking sound of the swans in the lakes, or when they saw the peacocks dancing, they imitated them before Krishna. Cestou chlapci někdy napodobovali kvákavé zvuky labutí na jezerech, nebo před Krishnou tancovali jako pávy, které předtím viděli. You ever notice sometimes the kids, they like to imitate other creatures in various ways, maybe the frogs or the birds or some lion or something, they imitate them. Někdy vidíme děti, že oni rádi imitují různé věci, ale zvěrata jako žáby, So simple. lva They're having so much fun. a velmi si to jako užívají. When we get older, we get very complicated. A potom, když trošku zestárneme, tak se staneme strašně komplikovaní. Nothing satisfies us. Nic nás neuspokojí. Constantly looking for new things. Neustále hledáme nové věci, Because envy is coming. protože ta We závist see přijde. ourselves in the center as the enjoyer, Já jsem v centru, já si chcem užívat, exploit others, využít druhých, enjoy them for ourselves and so on. Užívat si těch druhých pro svůj požitek. But as children, everything is fun. Ale pro děti všechno je zábava. That's why it's said sometimes, you have to be like a child to enter into the kingdom of God. Proto je někde povedaný, že když chceš vstoupit do Goloky Vrindavany, tak musíš být jako dieťa. Non-envious simplicity. Žádná závist, prostě jednoduchost. While walking, the boys sometimes imitated the quacking sound of the swans in the lakes, or when they saw peacocks dancing, they imitated them before Krishna. Cestou chlapci někdy napodobovali kvákavé zvuky labutí na jezerech, nebo před Krishnou tancovali jako pávy, které předtím viděli. Krishna also moved his neck. We read that, didn't we? I think we read that. The cows taken care of by Krishna had different names, and Krishna would call them with love. Krávy, o které se Krishna staral, měly různá jména a Krishna je s láskou volal. After hearing Krishna calling, the cows would immediately respond by all together. Nice, huh? You make good cows. To je veľa kráv. Jakmile ho uslyšeli, okamžitě odpovídali bučením a chlapcům se tato výměna vztahů nesmírně líbila. And the boys would enjoy this exchange, their hearts content. A chlapci si užívali tuto výměnu, takže jejich srdce byly velmi potěšené. They would all imitate the sound vibrations made by the different kind of birds, especially the chakoras, peacocks, cuckoos, and butterflies.
Všichni napodobovali hlasy různých ptáků, zvláště čakorů, pávů, kukaček a bharadvážů. Sometimes when they would see the weaker animals fleeing out of fear of the sounds of tigers and lions, the boys, along with Krishna and Balaram, would imitate the animals and run away with them. Někdy viděli, jak slabší zvířata utíkají ve strachu z řevu tygru a lvů, a tehdy chlapci s Krishnou a Balarámou z legrace utíkali s nimi. When they felt some fatigue, they would sit down and Balaram would put his head on the lap of one of the boys just to take rest, and Krishna would immediately come and begin massaging the legs of Balaram. Když se cítili unaveni, posadili se a Balaráma si položil hlavu do klína některého z hochů, aby si odpočinul. Krishna okamžitě přiběhl a začal masírovat Balarámovi nohy. And sometimes Krishna would take a palm fan and fan the body of Balaram, causing a pleasing breeze to relieve him of his fatigue. Jindy vzal Krishna palmový list a obýval Balarámovo tělo, čímž vytvářel příjemný vánek, který zahnal jeho únavu. Other boys would sometimes dance or sing while Balaram took rest, and sometimes they would wrestle among themselves or jump. Zatímco Balaráma odpočíval, jiní chlapci občas tančili nebo zpívali a jindy spolu zápasili nebo skákali. When the boys were thus engaged, Krishna would immediately join them, and catching their hands, he would enjoy their company and laugh and praise their activities. Když se takto bavili, Krishna se k nim okamžitě přidal, chytil je za ruce a radoval se z jejich společnosti, smál se a vychvaloval jejich činnosti. When Krishna would feel tired and fatigued, he would sometimes take shelter at the root of a big tree or the lap of a coward boy and lie down. Když se Krishna unavil, využil kořenu velkého stromu nebo klína některého chlapce a lehnul si. When he would lie down with a boy or a root as his pillow, some of the boys would come and massage his legs, some would fan his body with a fan made from leaves. Když odpočíval s pasáčkovým klínem nebo kořenem stromu místo polštáře, někteří z hochů mu přišli masírovat nohy a jiní ho ovívali vějířem z listů. Some of the more talented boys would sing in very sweet voices to please him. Ti hoši, kteří uměli pěkně zpívat, ho těšili sladkým zpěvem. Thus very soon his fatigue would go away. A tak Krishnova únava velmi rychle zmizela. The Supreme Personality of Godhead Krishna, whose legs are tended by the goddess of fortune, shared himself with the coward boys as one of them, expanding his internal potency to appear exactly like a village boy. Krishna, nejvyšší osobnost božství, o jehož nohy pečuje bohyně štěstí, expandoval svou vnitřní energii, aby vypadal jako vesnický chlapec a sdílel společnost pasáčků jako jeden z nich. But despite his appearing just like a village boy, there were occasions when he proved himself to be the Supreme Personality of Godhead. Ale navzdory tomu, že vypadal jako vesnický kluk, se naskytly situace, kdy prokázal, že je nejvyšší osobnost božství. Sometimes men pose themselves as the Supreme Personality of Godhead and cheat innocent people, but they can only cheat. They cannot exhibit the potency of God. Někdy se lidé vydávají za nejvyšší osobnost božství a podvádějí nevinné lidi, ale jediné, co dokáží, je podvádět, nedokáží projevit moc Boha. Well, Krishna was thus engaged in his transcendental pastimes, exhibiting his internal potency in the company of the supermost fortunate coward boys. There occurred another chance for him to exhibit the superhuman powers of Godhead. Zatímco se Krishna takto věnoval svým transcendentálním zábavám, při kterých ve společnosti nejpožehnanějších pasáčků krav projevoval svou vnitřní energii, dostal další příležitost k tomu, aby předvedl své božské nadlidské síly. His most intimate friends, Sudama, Subal and Stoka Krishna, addressed Krishna Balaram with great love and affection thus. Jeho nejdůvěrnější přátelé Šridama, Subala a Stoka Krishna oslovili Krishnu a Balarámu s velkou láskou a náklonností. Dear Balaram, you are very powerful. Your arms are very strong. Dear Krishna, you are very expert in killing all kinds of disturbing demons. Milý Balarámo, jsi velice mocný, máš nesmírně silné paže. Milý Krishno, ty umíš skvěle zabíjet různé démony. Will you kindly note that just near this place
There is a big forest of the name Talavan. Víte, že nedaleko odsud je velký les jménem Talavan, ve kterém roste mnoho palem obtěžkaných ovocem. This forest is full of palm trees, and all the trees are filled with fruits. Některé ovoce už spadlo na zem a jiné visí zralé na stromech. Some have fallen down. Some are very ripe even in the trees. Yeah. It is a very nice place, but because of a great demon, Dhenukasura, it is very difficult to go there. Je to nádherné místo, ale kvůli velkému démonovi Dhenukasurovi není jednoduché se tam dostat. No one can reach the trees to collect the fruits. Nikdo se nedokáže přiblížit k těm stromům, aby to ovoce pozbíral. Dear Krishna and Balaram, this demon is present there in the form of an ass, and he is surrounded by similar demon friends who have assumed the same shape. Milý Krishna a Balarámo, ten démon tam pobývá v podobě osla a má kolem sebe ještě další démonské přátelé ve stejných tělech. All of them are very strong, so it is very difficult to approach this place. Všichni jsou velice silní a proto je těžké se na to místo dostat. Dear brothers, you are the only persons who can kill such demons. Other than you, no one can go there for fear of being killed. Milí bratři, vy jediný dokážete ty démony zabít. Kromě vás se tam nikdo nevydá ze strachu, že přijde o život. Not even animals go there, and no birds are living there. They have all left. Ani zvířata tam nechodí a ptáci tam nehnízdí. Všichni to místo opustili. One can only appreciate the sweet aroma that is coming from that place. Jediné, z čeho se můžeme těšit, je sladká vůně, která odtamtud přichází. It appears that up until now no one has tasted the sweet fruits there, either on the tree or on the ground. Zdá se, že sladké ovoce, které tam visí na stromech a leží na zemi, doposud nikdo neochutnal. Dear Krishna, to tell you frankly, we are very attracted by this sweet aroma. Milý Krishno, upřímně řečeno, ta sladká vůně nás velice láká. Dear Balaram, if you like, let us all go there and enjoy these fruits. Milý Balarámu, chceš-li, pojďme tam a najedzme se toho ovoce. The aroma of the fruits is now spread everywhere. Don't you smell it from here? Jeho vůni už je cítit všude, co pak vy tu necítíte? Sometimes you get that smell at the Sunday feast, huh? To je takové, když my cítíme ten nedělní. Smell the prasadam being prepared. Když cítíme tu vůni prasadam na nedělní hostině. You want to go there. Tak tam jdeme. When Balaram and Krishna were thus petitioned by their intimate friends, they were inclined to please them, and with smiling faces, they proceeded towards the forest surrounded by all of their friends. Když Balaráma a Krishna vyslechli tuto žádost svých blízkých přátel, chtěli je potěšit a s úsměvy na tvářích se doprovodu všech kamarádů vydali k lesu. Immediately upon entering the Talavan, Balaram began to yank the trees with his arms, exhibiting the strength of an elephant. Hned jak do Talvánu vstoupili, začal Balaráma trást stromy silou slona a všechno zralé ovoce spadlo na zem. Because of this jerking, all the ripe fruits fell down to the ground. Všechno zralé ovoce spadlo na zem. Upon hearing the sound of the falling fruits, the demon Dhenukasura, who was living there in the form of an ass, approached with great force, shaking the whole field so that all the trees moved as if there were an earthquake. Jakmile démon Dhenukasura, který tam žil v podobě osla, uslyšel zvuk padajícího ovoce, rozběhl se rychle k Balarámovi. The demon appeared before Balaram and kicked his chest with his hind legs. Otřásl přitom celou zemí, takže se stromy kymácely jako při zemětřesení. Démon se objevil před Balarámou a zadníma nohama ho kopl do hrudi. At first Balaram did not say anything, but with great anger the demon kicked him again more vehemently. Balarám zpočátku nic neříkal a démon ho kopl znovu a ještě větší zuřivostí. This time Balaram immediately caught hold of the legs of the ass with one hand and wheeling him around, threw him into the treetops. Tentokrát Balaráma okamžitě chytil osla jednou rukou za nohy, zatočil s ním nad hlavou a vyhodil ho do korun. While he was being wheeled around by Balaram, the demon lost his life.
A jak s ním Balarám točil ve vzduchu, démon přišel o život. Balaram threw the demon into the biggest palm tree about, and the demon's body was so heavy, the palm tree fell upon other trees and several fell down. Balarám ho vyhodil na vrcholek nejvyšší palmy a démonovo tělo bylo tak těžké, že se palma skácela na další stromy a ještě několik jich vyvrátilo. It appeared as if a great hurricane was passing through the forest, and all the trees were falling down one after another. Stromy se kácely jeden za druhým a vypadalo to, jako by lesem letěl mocný hurikán. This exhibition of extraordinary strength is not astonishing because Balaram is the Supreme Personality of Godhead, known as Anantasheshnaga, who is holding all the planets on the hoods of his millions of heads. Taková ukázka neobyčejné síly není překvapivá, protože Balarama je osobnost božství, pán známý jako Ananta Sheshanaga, který drží všechny planety na kápích svých milionů hlav. He maintains the whole cosmic manifestation exactly as horizontal and vertical threads hold the weaving of a cloth. Udržuje celý vesmírný projev stejně jako osnova a útek drží tkanou látku. After the demon had been thrown into the trees, all the friends and associates of Dhenukasura immediately assembled and attacked Balaram and Krishna with great force. Poté, co Balarama vyhodil démona na strom, se seběhli všichni Dhenukasurovi společníci a přátelé a s velkou silou zaútočili na Balarámu a Krishnu. They were determined to retaliate and avenge the death of their friend. Byli odhodláni pomstit smrt svého přítele. But Krishna and Balaram caught each of the asses by the hind legs, and exactly in the same way they wheeled them around. Krishna a Balarama však chytili osly za zadní nohy a stejným způsobem s nimi točili ve vzduchu. They killed all of them and threw them into the palm trees. Každého z nich zabili a vyhodili do koruny stromu. So we don't have time to finish, I'm afraid. It's nearly 7 o'clock. But this particular pastime helps us, when we hear it, to get freed of these, what are called anarthas. Takže speciálně, když budeme poslouchat tuto zábavu, tak my se očistíme od anart. Ram is now measuring us all. Ram is measuring us. Rama nám to teďka tady vyměřuje. Bhaktisiddhanta Maharaj said that which can be measured is Maya. A Bhaktisiddhanta Saraswati hovorí, že to, co se dá změřit, tak to je mája. Spiritual world can never be measured or understood at Sri Krishna Namadi with their material senses. Duchovní svět se nedá ani změřit, ani spočítat. Že jenom to, že se dá změřit iba to, co vnímáme materiálními smysly. It is unlimited. It is unlimited. Duchovní svět je neomezený. And Krishna's pastimes are unlimited. A Krishnovy zábavy jsou neomezené. By hearing of them, we can also enter and understand the unlimited. A když my je nasloucháme, tak my taky můžeme vstoupit. And even for the demons like Dhenukasura and his friends, they all were liberated. Takže dokonce i pro tyto démony jako a jeho přátelů, oni taky jsou osvobozeni. Krishna's pastimes are all auspicious. Krishnovy zábavy jsou vše priaznivé. Because every living entity and everything belongs to Krishna. Every living entity is his part and parcel. Každá živá bytost je část a nedílná součást a část Krishny. Mami vangsa jiva loke jiva bhuta sanatano. So these pastimes help us to understand or become at least remembering Krishna. Takže tyhle zábavy nás měly dát pochopení, nebo alespoň to, aby jsme si pamatovali na Krishnu. Prabhupada said that Krishna performs so many wonderful pastimes, so we have something to think about. Takže Krishna, on robí toľko úžasných zábav, takže je to něco, na co můžeme Otherwise, what myslet. will we think about? Otherwise, what will we think about? Otherwise, na co jinýho bychom mysleli? Hare Krishna, we're at 7 o'clock. Ale Prabhupada ki jai. Please, if you want to obtain a set of these beautiful Krishna takže, books, there jestli are někdo z vás chce, two sets here. tady máme 2 sety těchto Krishna knížek, jestli někdo z vás je chce získat. Party time. Hare Krishna.
Who is the Pujari? Ty chceš? Are you Kto je Pujari? Pujari? Haribo. Hare Krishna. Jnana Maharaj ki! We'll have to ask after, there's not enough time now to sign the books. Že teďka možná máme čas to podpísať.